Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. May responde ang mga pulis sa usa ka insidente sa fireworks display sa Barangay Dalyao, Davao City atot sa pagsaulog sa bag-ong tuig. Sa video madungog ang sunod-sunod nga pagbuto sa mga paputok samtang nagresponde ang mga otoridad sa maong lugar. Bisan wala na kini nakuhaan sa video, naaktuhan sa mga pulis ang suspect nga nagpasiga pa og paputok sa ilang pag-abot. Hugot ng gidili sa Davao City ang pagpabuto sa firecrackers ug uban pang pyrotechnic devices subay sa City Ordinance nga gipahamtang sukad pa niadtong 2002. Misurrender ang suspect ug miangkon nga sa Davao del Sur niya napalit ang mga paputok. Nakumpiska gikan kaniya ang nagkadaiyang klase sa paputok lakit na ang fountain na fireworks, quitis o baby rocket. Detenido na ang suspect og miatubang sa kasong paglapas sa Firecracker Ordinance sa Davao City. Sumala sa datos sa Davao City Police Office, miabot na sa 5 ka individual ang nadakpan tungod sa paglapas sa firecracker ban sa syudad sukad pa sa pagsaulog sa Kapaskuhan ug bag-ong tuig. Miabot usab sa 6,114 ang nakumpiskang firecrackers ug improvised explosive devices. Samtang 0 firecracker related injury ang na-record sa syudad ni ining holiday season. Kini sa mga tong update, magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tangtanan.